nga. Tapos panoorin mo lang mamaya. Ikaw. Baby. Eh. Tigas oh. Ay, naman mo, nakaganon no? Sinipti mo eh. Yung flashlight ko ito. Saan? Doon sa taas. Yung pala yung naka-charge doon? Oo. Patay na. Makakagabi pa yung naka-charge ah. Eh, mahaga lang yun. Oo. Yung mahaga lang. Yung pag-rubing ko, drobat. Ano ba? Pabango ka dyan dong? Wala nga eh. Ano pagpabango? Ano ba yun? Ito ano to eh, kulon. Kulon. Ayun bebe. Walang amoy. Yaman mo na. Kuan lang to. Kulon lang to. Hindi kulon. Oo, bibi kulon. Nilagay ko dito. Tigas na natin.